Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, how are you today? Let's study English. Study from home, stay at home. A class by Mrs. Hartini SPD. Are you ready for learning? Let's study. I have illustration for you. Look at the picture. Do you know this place? Yes, I know. This is Dakota Kroya Cinema. Do you know how to get it from Kroya Market? Yes, I know. You may go straight this street until you find a crossroad. Then, still go straight about 500 meters. The cinema is on the left side. Apakah kamu tahu tempat ini? Ya, saya tahu. Ini adalah Dakota Kroya Cinema. Apakah kamu tahu cara untuk mencapainya dari Pasar Kroya? Ya, saya tahu. Kamu hanya perlu jalan lurus jalan ini sampai kamu menemukan perempatan. Kemudian masih lurus kira-kira 500 meter. Bioskopnya ada di kiri jalan. Okay, look at the second picture. May I know how to reach Kampung Kuliner Kroya from Karangmangu gas station? Of course. Go down this street and turn right in the crossroad. Then go along the street. Kampung Kuliner is on the right side. Bolehkah saya tahu bagaimana menuju Kampung Kuliner Kroya dari SPBU Karangmangu? Tentu, jalan lurus jalan ini dan belok kanan di perempatan. Kemudian, jalan lurus jalan ini, Kampung Kuliner ada di sebelah kanan jalan. Guys, dari tadi kita tanya-tanya alamat terus ya. Ada yang tanya alamat, terus ada yang jawab, ada yang tanya suatu tempat. Nih, yang ketiga juga ada yang tanya alamat lagi. Do you know where the location of BCA Kroya Bank is? I'm sorry, I'm stranger here. Apakah kamu tahu di mana lokasi dari Bank BCA Kroya? Maaf, saya orang baru di sini, saya orang asing. So guys, do you know what material we are going to discuss today? Yes, miss. We are going to study asking for and giving direction. Apakah kalian tahu materi apa yang akan kita pelajari hari ini? Ya, materi yang akan kita pelajari hari ini adalah menanyakan dan memberi arah atau petunjuk arah, asking for and giving directions. Asking and giving direction, social function. If you are in a new town, city or place and you want to know where a place or building is, you need to ask for and get direction to a particular place. Therefore, you will not get lost. It can be said that asking and giving direction has social function to ask for direction of a certain place to the local people, give direction of a certain place to the stranger or newcomer. Jika kita berada di tempat yang baru atau kota yang baru, kita tidak tahu suatu tempat, kita bisa menanyakan arah ke penduduk lokal. Jadi fungsi dari asking for and giving direction untuk meminta dan memberi petunjuk arah gitu. Dalam asking and giving direction ada beberapa ungkapan yang bisa digunakan untuk menanyakan petunjuk arah dan ada ungkapan yang bisa digunakan untuk memberi petunjuk arah. Asking for direction atau meminta petunjuk arah, for example, excuse me, could you tell me the way to? Permisi, bisakah Anda menunjukkan saya jalan ke titik-titik, itu dikasih nama tempatnya ya. How do I get to? Itu juga dikasih tempatnya. Excuse me, where the nearest bank? For example ya, misalnya dikasih bank. Can you direct me to? Please tell me how I can get to blah 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 from here. Which way is it to blah blah blah? I need direction to get to. I would like to go to blah blah blah. Is this the way to? Excuse me, can you show me the way to? Can you point me out where blah 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 is? Do you mind to show me blah 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 around here? Cara memberi petunjuk arah
ada dua macam, yaitu positive respon and negative respon. Kalau kita tahu berarti kita memberitahu alamatnya, tapi kalau kita tidak tahu berarti kita tidak mungkin memberi alamatnya dengan bilang sorry I don't know this address, maaf saya tidak tahu alamat ini. Next, lexicogrammatical feature atau ciri-cirinya dari asking for and giving direction. Yang pertama adalah use modal can or could or would to ask for direction. Nah, untuk menanyakannya itu bisa menggunakan modal. Modalnya adalah bisa can, could, atau would. Can you tell me the way to? Could you show me where the post office is? Would you tell me the way to? Kemudian kita bisa menggunakan kalimat imperatif tanpa subjek ya, jadi langsung disuruh turn right or turn left, belok kanan atau belok kiri, go along, walk along, seperti itu. Kemudian bisa menggunakan positive or negative respon dan juga bisa menggunakan preposition. Okay, look at the example dialogue. Arnold is on Church Road. He wants to go to post office. He asked to the local people about the place. Arnold said, "Excuse me, could you tell me where the post office, please?" Local people, "Sure, you must go straight this street, then turn left on the T-junction. After that, turn left to the Victoria Street. The post office is on the left side of the street." Arnold, "Thank you." Okay guys, that's all about asking and giving direction. Thank you.